መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ላይካነ ሚስጥር ዲያቆናት አባላት ምርሰበት ጽፎንኩም መንስያት ከሙን ናይ ቤተ ክርስቲያን ጽላል ጽፎንኩም ኩራን ምእመናን አብዝ ቅዱስ ስፍራዚ ዝተአከብኩም ኩልኻትኩም እግዚአብሔር ዘፍቅረኩምን ዘፍትወኩምን ዝፈትወኩምን ህዝበ ክርስቲያን ከመይቀኒኹም ከመይመጽኹም አሜን። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንሰዓታትን ንመዓልታትን ቆጺሩ ለዚህ ሰዓት እዚ ዝበቃ ህይወት አዲሉ አብናይ ቅዱስና ስፍሩ ስለዘአከበና በመጀመሪያ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይሁን። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ጸሐፎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበ ቃል መበገሲ በመግባር እተቃል ዝርከብ ኣብ ምዕራፍ 19 ካፍቅዲ 23 ጀሚሪ ኣብቲ ቃል እንታይ ዝብል በአምላክ ኩሉ ይከአልዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ይናና አምኖ አምላክ ካብሰብ ዝፍለይ እግዚአብሔር ካብሰብ ዝፍለየሉ እተናይ መጀመሪያ መለክዒኡ ድማ ኩሉ ምኽዓል ስለዚህ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ርእስቲ እዚ ኣተኪርና ምስ ዝተኣኻኺብናዮ ዘለና ቀንዲ ዕላማ መበገሲ ብምግባር ክንዘራረብ ኢና። ቅዱስ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስትውዓሉን ክዕድለና ናቱ ሰናይ ፍቃዱ ይኹነልና። ነቲ ቃል ዝበለጸ ንብርድኡ ምእንቲ ክሕግዘና ካብ ቁፅሪ 16 ጀሚረ ዘሎ ቃል ከም ዝበልኩም እየ። እቲ ቃል ከምዚ ይብል እነሆ ሓደ ናብኡ መጺኡ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ወርሲ እንታይ ሰናይ ግብሪ ክገብር በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንምንታይ ብዛዕባ ሰናይ ትሓተኒ እቲ ሰናይ ሓደ ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተደኣ ደሊኻ ግና ትእዛዛተይ ሓሉ ንሱ ድማ ኣየኖትየን ኢሉ ከዓ ኣየኖትየን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኣይትቅተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቅ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፣ ርጻኢኻ እውን ከም ነፍስኻ ፍቅር በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ ዝተረፈካ እንተሎ እምበር ነዚ ኩሉስ ካብ ንእሰነተይ ሕዚ ሓልዩ ይበሎ። ኢየሱስ ከዓ እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተደኣ ደሊኻ ኪድ ዘለካ ሃብቲ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ፣ ኣብ ሰማያት ድማ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ሓበኒ በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ ነዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዐ እናጓሃየ ከለ። ኢየሱስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ሃብታም መንግስተ ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ክኣቱ ጭንቂ ከም ዝኾነ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ደጊመ ሃብታም ናብ መንግስተ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ይቐልል እብለኩም ኣለኹ በሎ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ነዚ ሰሚዖም መን ደኣኮም ክድሕን ይኽእል እናበሉ ብዙሕ ተገረሙ። ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ እዚ ብዓቕሚ ሰብ ኣይከኣልን እዩ፣ ብኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣል ይበሎ። ሽዑ ጴጥሮስ መሊሱ እነሆ ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣለና፣ እንታይ ኮን ክትገብረል እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብቱም ዝሰሓብኩምኒ ወዲ ሰብ በታ ሓዳስ ዘመን ኣብ ዙፋን ክቡሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስለ ስመይሉ ኣባይቲ ኣሕዋት ኣሓት ኣቦ ኣደ ሰበይቲ ውሉድ ግሩህ
ካደገው ሁሉ ሚእተ እጥፍ ክረክብ ናይ ዘለዓለም ህይወቱን ክወርስ ብዙሓት ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ዳሕሮት ድማ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም በሎም ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ካብዚ ቃል እዚ መበገሲ ብምግባር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና እግዚአብሔር ሁሉ ይከአል ዝብል ቃል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አፍተን ሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ዝነበረለን አገልግሎቱ ካብ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሕቶ ይእንግዲ ንዝሓትዎ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ድማ ከከብ ዘድልዮም እናመለሰ ንሕቶኦም ዘዕግብ ምላሽ ክረኽብሉ ዝኽእሉ አጋጣሚ ይፈጥረሎም እዩ ስለዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘመን አገልግሎቱ ወንጌል ሰቢኹ ኢልና ጥራሕ ኣይኮናን ንዛል ዝበዝሐ ናይ ጎይታ አገልግሎት ናይ ሕቶን መልስን አገልግሎት እዩ እቲ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ከም መዘራረቢ አርእስቲ ምእንቲ ክኾነና ዝመረፅናዮ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ ካብቶም ኣብ ጎይታ አጋጢሞሞ ዝነበሩ ሓደ ሓታቲ እዚ መንእሰይ ዝኾነ እሙኻ ሃብታም ዝነበረ ሰብኣይ እዩ በቲ ሓደ ወገን መንእሰይ ብካልኣይ መንገዲ ድማ ሃብታም ብምድራዊ ኣተሓሳስባ ንዕልምዩ ዝተጠቀመሉ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ሃብታም ክኸውን ዕድል ዝረኸበ መንእሰይ እዩ ጎይታ ዝምህረሉ ዝነበረ ግዜ ናይ ጎይታ ምምፃእ ስለ ዝሰምዐ ግን ናብ ጎይታ ቀሪቡ ብምምፃእ ካብ ጎይታ ክረኽቦ ዝደለየ ነገር ስለ ዝነበረ ሕቶ ከቕርበሉ ይልሓስብ መቸስ ንፈልጥ ኢና ንጎይታ ኣብ ቅድሚ ቀሪቦም ሕቶ ዘቕርብሉ ዝነበሩ ብዙሓት ካብቶም ዘቕርብሉ ዝነበሩ ብዙሓት ሓተቲ ግን ናብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ብሰለስተ መንገዲ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ ናብ ጎይታ ሕቶ ክሓቲሎም ዝመፁ ዝነበሩ ሕቶ ሓቲቶም ብዝምልሶ ዝነበረ መልሲ ካብ ቃላቱ ጌጋ ክረኽቡ እሞ ብዝረኽብዎ ጌጋ ድማ ንዕኡ ንምኽሳስ ምኽንያት ምግባር እዩ ስለዚ ኣብ መጻጽኦም ካብ ጎይታ ቃላት ጌጋ ንምዕራይ ደኣ እምበር ካብ ዝሓተትዎ ሕቶ ዝተመለሰሎም መልሲ ንምምሃር ኣይነበረን እቶም ናይ መጀመርያ እዚኣቶም እዮም ነይሮም ንኹላቶም ግን ከከም ኣመጻጽኦም የእንጊዱ እቲ ዝግብኦም መልሲ ይምልሰሎም እዮም እቶም ካልኦት ዝመፁ ዝነበሩ ድማ ደረጅኡ ንምምዛል እዩ ንሱ ብሓቂ ካባና ንላዕሊ ይፈልጥ እዩ ንሱ ብሓቂ ካብ ኣቐዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ዝነበሮም ፍልጠትን ጸጋ ከማታቶም ጸጋን ፍልጠትን ዘለዎን ንሱ ብሓቂ ንሕና መምሃራት ተባሂልና ናይ ሕጊ ኦሪት መምሃራት ተባሂልና ተቐሚጥና ነገር ግን ካባና ንላዕሊ ፍልጠት ኣለዎን ኢሎም ፍልጠቱ ንምምዛል ድማ ናብኡ ክሓቲሎም ዝመፁ ሰባት እዮም ስለዚ ዕላምኦም ድማ ፍልጠቱ ካባና ንላዕሊ እንትድኣ ኮይኑ ክንርሕቆ ኢና ፍልጠቱ ካባና ንታሕቲ እንትድኣ ኮይኑ ግን ከነዋርዶ ኢና ብዝብል መምዘንን መለክዕን ናብኡ ዝቐርቡ ሰባት ነይሮም እቶም ሳልሳይ ናብኡ ዝመፁ ድማ ብጉሩህ ልቢ ንሕቶም ኣቕሪቦም ንዝተመለሰሎም ምላሽ ተቐቢሎም ህይወት ንምርቃብ ዝመፁ እዮም ስለዚ ጎይታ ኣብ ዘመን ኣገልግሎቱ ነዞም ሰለስተ ዓይነት ባህርያት ዝነበሮም ሰባት የንግዲ ነዞም ሰለስተ ዓይነት ባህርያት ዝነበሮም ሰባት እዚኣቶም ግን ከከም ኣመጻጽኦም ተቐቢሉ ግቡእ ዝኾነ ምላሽ ይህቦም ደቀ መዛሙርቲ ግን ናብኡ ክመፁ ከለዉ ካብ
ካውዝ ወጽ ቃላት ንህይወት ዝኸውን ቃል መሃሩ ተረዲኦም ንቃላቱና ነፈቁ ነትዝምልሽሎም ነላሽ በተመስጦ ይሰምዖ ስለዚህ እዝሓታት ናብ ጎይታ መጽኢ ዘሎም በዓል ናብ ጎይታ ዝመጽኡ ዝነበሩ ሓተቲ ከምዚኣቶም እንተዳሊሎም እዚ ናብ ጎይታ መጽኢ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 19 ዘቐመጠልና ናብ ጎይታ ዘቕረቡ ሕቶ ናይ ባሕቂ ህይወት ንመልካም ይሓትቱ መንእሰይ ሃብታም ድማ እዩ ናብ ጎይታ መጽኢ ዘሎ ድማ እንታይ ንምሕታት እንታ ቀዳሚት ወንጌል ዝጅምርን ከላ ናይዚ መንእሰይ እንታይ ኣትረ ዘለዓለማዊ ህይወት ምንቲ ክወርስ ዝኸፅሉልኝ እዚ ዝበለፅ ሕቶ እዩ ካብ ዝበለፅ ሕቶ ኣለና ዲሃ ይኹን እቲ መንእሰይ ክጅምርን ከሎ ኣዝዩ ዝበለፀ ሕቶ ይሓቱ ምክንያቱ ድሌት ወዲ ሰብ ጉዳይ መንግስተ ሰማያት ብዝግባእ ክምለሰሉ እንተዘይክኢሉ ክፈልጥ እንተዘይክኢሉ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ንመንግስተ ሰማያት ክኸስራ ይኽእል ነቢ ሆሴዕ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ቃል ነዚ እዩ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ፀፈኒ ኣስተውሉ መንገዲ እግዚኣብሔር ብግልፂ ገይሩ ከርየና ክምህረና ኣብ መሳጢሩ ክነግረና ዝኽእል ኣካል እንተዘይተረኺቡ ብሰንኪ ፍልጠት ዝምስኣን ዝጠፍኡ ሰባት ብዙሓት ብሰንኪ ፍልጠት ሃይማኖቶም ዝገደፉ ብሰንኪ ፍልጠት ክርስቲያናዊ ህይወቶም ዘበላሸው ብሰንኪ ጉድለት ፍልጠት እግዚአብሔር ዝኸሰሩ ሰባት ብዙሓት ስለዚህ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ጠፈይ ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ንሰዲቃውያን ኣብ ዝገሰጸሉ ስብከቱ ንሰዲቃውያን መልሲ ኣብ ዝሃበሉ ስብከቱ ምዕራፍ 22 ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ዝተጻሕፈ ፍቅዲ 30 ንዘቕረብሉ ዘረባ እንታይ ክብል ይመልስሎ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ መጻሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩም ትስሕቱ ኣለኹም ኢሉ እንታይ ብዘይምግባሩ መጻሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩም ትስሕቱ ኣለኹም እምበር ኣቐዲሞም ዝነበሩ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ብዝግባእ ይህሎም እዮም ትንሣኤ ሙታን ግን ከምዚ ንስኻትኩም እትብሎ ዘለኹም ኣይኮነን ኢሉ ንሳቶም ድሕሪ ትንሣኤ ዘጉባኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ክምህር እንከሎም ንሰምዑ ጉዳይ ትንሣኤ ሙታን ሓዲሽ ትምህርቲ ስለ ዝኾኖም ንዖም እንታይ ዝምህር ዘሎ ኢሎም ተደኒቖም ለካ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሰሞይቱ ከምዚ ትምፅእ ሰሞይቱ ሓዲሽ ህይወት ከም ዘሎ ሰሞይቱ ድሕሪ ሞቱ ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ዝፅበዮ ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጎይታ ኣብ ዘመነ ስብከት እውን የንጊድዎም እዚኣቶም ሰዲቃውያን እዮም ሰዲቃውያን ናብ ጎይታ ቀሪቦም ናይ ባሕቂ ትንሣኤ ሙታን ኣሎ ትብለና እንተዳ ኮንካ ነቲ ካብ ወገንና ሓንቲ ሰበይቲ ዝነበረት ንሸውዓተ ኣሕዋት ዝተመርዓወት ናይ መኖም ክትከውን ያ ግዜ ትንሣኤ ሙታን ኢሎ እዩ ሓቲቶም መቸስ ይደንቀኩም እዩ ከምዚ ዓይነት ትንሣኤ ሙታን ዘይሓቲ ሰብ ዘሎ ኣይመስለናን ሰብ እንተዘይፈሊጥ ግን ትንሣኤ ሙታን ከይተረፈ ይስወሩ ብዘይምፍላጥና ዝተሰወረና ናይ ቅድስና መንገዲ ብዙ እዩ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስምስሓተቱ እንታይ ኢሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ መጻሕፍቲ ብዘይምፍላጥኩም ትስሕቱ ኣለኹም ሰብ መጻሕፍቲ እንተዳ ዘይፈሊጡ ብመጻሕፍቲ ተመሪሓ እንትኸይድ ቤተ ክርስቲያን ብዝግባእ መሓዲርዋ ክኸይድ ኣይክእልን ኢሎም ገይወጡ ስለዚህ ኣብ እዚ መንእሰይ እዚ ናብ ጎይታ ክመጽእ እንከሎ ዘቕረቦ ሕቶ እንተዳ ነይሩ ብዛዕባ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ህይወት ይሓትት ናይ ዘለዓለም ህይወት እንትክወርስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣብቲ ቃል ክጅምር እንከሎ ንመጀመርያ ከምዚ ይብል እነሆ ድማ ሓደ መንእሰይ ናብኡ መፅኡ መምህር ኢሉ መን ኢሉ ፀዊዑ መምህር እስራኤላውያን ኣብ ባህሎም ነቲ ቅዱሳት መጻሕፍት ኣብ መሳጢሩ ዝምህር ዝነበሮም ናይ መፀውዕን ልማድ መምህር ዝብል እዮም መምሃራን ተባሂሎም ኣብ እስራኤል ዝፍለጡ ኣዝዮም ውሕዳት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብመምህርነት ደረጃ ንሕጊ ኦሪት ዘመሓድሩ ዝነበሩ ክልቴኦም እዮም ንሳቶም ድማ በነመን ገማልያል ዝተባህለ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መምህርን
ብሸት እንዳመፀን ኣብ ጎይታ ዝምሃር ዝነበረ ኒቆዲሞስ እዩ እዞም ክልተ እዚኣቶም እዮም ኣብቲ ዘመነቲ ፍሉጣት መምሃራት በትምህርቶም ዝተመስከሩሎም ፍሉጣት መምሃራት ናይ ሕጊ ኦሪት መምሃራት ዝነበሩ ንናይ ኦሪት እቶም ሰብዓ ዝበሃሉ ጉባኤ ከምዚ ንሕና ሎሚ ሲኖዶስ ንብሎ ዘለና ዘመሓድሩ ዝመርሑ ሕጊ ኦሪት ሕቶም ዝተሓተተ ዝምልሱ ኣብ ነብሲ ወከፍ ምኩራባት ዝወሃብ ትምህርቲ መምሃራት ዝኾኑ ዘሰልጥኑ ዝነበሩ መምሃራት ነዚ ኢሊ ክዛረበን ከሎ መምህር ንመምህር ሰጊዱ መምህር ንመምህር መምህር ኢሉ ፀዊዕዎ ክብል ብዛዕባ ኒቆዲሞስ ተዛረበ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ዝተጻሕፈ ታሪክ ንእስራኤላውያን መምህሮም ዝነበረ ናብ ጎይታ መጺእ እንታይ ይፀውያው መምህር ኣብ ቅድሚ መጺእ እንታይ ገይሩ ሓቲቱ ተወሪው ማለት እቲ ሓቀኛ መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ናብኡ መጺኡ እቲ መምህር ንመምህር ሰጊዱሉ ንመምህር ድማ መምህር ኢሉ ፀውያው እዚ እምበኣር ብልባል ሕጊ ኦሪት ናብ ጎይታ መጺኡ ካብ ጎይታ እኳ እንተዘይተማህረ ኣስቡ ብጎይታ ይተማህረ بمجد بقويتا غيرو هيوتا يلوطن بمجد بقويتا غيرو نودما كنت بقويتا سوغ هيوتا ينبر ينبر ግን ከንታይ በሰውየው እንዘይቶም ሃርካው ነው አሜሪካ ጽዋይ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም መምህር ዝብል መጽውዒ ህይወቱን ዝለወጦ መምህር ዝብል መጽውዒ ንዝተማሃርካሉ ተማሂርካውን ከምቲ ዝተማሃርካሉ ጌርካ እትነብራሉ መምህር ዝብል መጽውዒ ዘገልግል እዚ መንፈሳዊ ዝግን ካብ ጎይታ የተማሃረን ግን ሕግ ምን ተኸማለ ንዝደረው ድማ ማይትኽና ክረክብ ከመቀባጠር ገይሩ ዝተጠቀመሉ መጽውዒ አስቶ زحسبات دليتهم المركب نزي عملوا كبر نزي يهبوا بمعنى مصوع እንዳገበሩ ዝጥቀሙ ሲሸቀጡ ሰባብ ተሐ ስለዚህ ለዚህ ቃል ይተጠቅም መምህር ይሉ ናይ ዘላለም ህይወት ምን ትኮርሲ ታይኾኒሮ እንታይ ክገብር ወይታ ግን ለዚህ ቃል ዝትመልስ ከሉ እንታይ ነው ኢየሱስ ቃ ለምንታይ ብዛዕባ ሰናይ ነገር ተሐተን እትሰናይ ሓደ ናብ ህይወት ክታዓት እንተዳደልኻ ታይግሎሪኖ ትእዛዛት ሓሉ ናብ ክታዓት ተደሊኻ ናብ ህይወት ክታዓቱ እንተዳደልኻ ንህይወት ከእትዋኻ ዝኽእላ ትእዛዛት ሓለው ስለዚህ እቲ መንገዲ ሓደ ንስኻ ትእዛዛት ሓለው ሰብ ዘለዓለማዊ ህይወት ክወርስ እንተዳ ኮይነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ስብል ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ሕጉ መልሱ ሓደ ንሱ እንታይ ትእዛዛቱ ንሕላው ሓደ ትእዛዛት ሓሉ ንሱ በሎ ብድሕሪ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ መልሱ ንሱ ድማ ኣይረድን ትእዛዛት ዘለዓለማዊ ህይወት ዘውርሳና ትእዛዛት ንፈጠን فتني هذا صار لنا تزعزعتي حبيبي بدفن قصيلو جن حطوا سنة زي تودينا بحدك لو تحصل لي نقرأ الصوت تنتزعزع تايلو أيونوتين نقرأ تزعزع تايلو تنزل على ما هي وزورسا تزعزعت من يزبها نابزيت فتو بوتا لمخات نابزيت فتو بوتا لمخات انتهي لكم ناب حدا جزان خدكدو نابزيت فتو بوتا انتهي زدل أبد ويلا الله شكر بالله انتهي زدل أكيد مسؤولي أدراشة يزدل أدراشة يتيخا أدراشة كيها بكاب تخدو تخديها أدراشة يتيخا بأدراشة مسرت قطتا نافت جزا مريحة كاتوتو والله لو ما موبايل كنت مكينة سلازلا نات مرحكان يمان نبتميت ندحري نسأجان تعصف تجاري خالها مجدنا ويحكامنا نبت مريحة كاتوكا لو سب الزراعة اللي فوق يسمى تكنولوجيا الزراعة سيدنا لو نسب دولا كان كلنا الحدا وده كتير اللي حتى أدراشة أدراشة اللي حاضر يتعين اللي يسوق بس
አድራሻን ተሰዲዶ ምስል ተዛርባ አይደለም ቴክኖሎጂ እንዳሰብይ ከዚህ ስለዚህ እዚህ ምክንያት ንስሐ እንዳመርሐት ናፍስሰብ ዝደልዮ ተብጽ ሎሙን ህይወት ወድሰብ እናመርሐን አብዘን ዓለማዊ ህይወት ከንጽህ ዝኽእል ናይዘን ዓለማዊ ህይወት ፖስት ኮድ አብልብና ከገጠመና ዝኽእል ምን ይተልኩም ለመንፈስ ቅዱስ ሰበብ ዘዓለም ያኽነብር እንከሎ ንመንግስተ ሰማያት ዝበጽሓሉ ኮዱ አይናይ ሙሐም ተፈጥይ እዙ ኮድ እዚ ንመንግስተ ሰማያት ተቆና ወይ ከዛ አድራሻ እዚ ሒዝናይና ንመንግስተ ሰማያት ተናቁ ናብስ ገዛ ተራከ ይመስለና ንመንግስተ ሰማያት ተታውና አድራሻ ይደና ብዙ አድራሻ ንመንግስተ ሰማያት አትወሰደ የለ አብይ አሁን ገብቶ ይፈቶ ናቪጌተር የለ አብይ ገብቶ ሰብ አድራሻ ሒዙ መቸስ መልሐሱ ናቪጌተር ኮይኑ ናብስ ገዛ አትወሰደ የለ መልሐሱ ንመንግስተ ሰማያት ንምዕታው ሰባት ዝጥቀብሉ ናይ አድራሻ ምዕታውን መጠቀም እንታይ ተልኩም ልቦ ልብና አብ ልብና ዝተገጠመ ናይ መንግስተ ሰማያት አድራሻ ንመንግስተ ሰማያት ብዘይጋ ብልክዕ መሪሑ ከብፅሓና ይከዓል ስለዚህ ሰብ ዝምበኣር ዝመንሰይ ዝሓትት ዘሎ ንመንግስተ ሰማያት ንምእታው ንመንግስተ ሰማያት ንምእታው ዝጠቅም አድራሻ ድማ ትእዛዛቱ ምሕላው ትእዛዛት አይናይ አይፈልም ስለዚህ እንታይ ከም ዝብሎ ጎይታ ብልግጽ ነትቃል እንዳምደብና የመስከና ሰው ከገዳስ ስለዝኾነ ለተቃል ከም በወልኩ ይሄ አይነት የበለው ኢየሱስ ቃ እንታዩ እንዴት ተዛዘው እንዴት ተዛዘ በሉቁ ሰረው ከም በበኔቱን ጎይታ ስለነገሩ ለመንግስተ ሰማያት ተዋት ተዛዘ ቆጽበው ተቃል ከም ዝብል ንሱ ድማ አይነት የበለው ኢየሱስ ቃ አይተከተል በሉላይ አውይ ኩል አይተከተል አይትዘሙ አይትስራ በሐሶት አይትመስክር አቤት ዚያው እረሽ አቦሃና ለፋና ፍር ብጻይካው ከመነፍስኻ እንዳይገባ አፍክ ከንደይ ነገሩ እንዴት ተዛዛት ይዘሉ በደህር ዝግንታ ዶሪሉ እንደገና ራስይሉ እንዳይ ቀጽሉ ካለ ነገር ወደ እዚህ እንተገጥዩ ካየር ለመንግስተ ሰማያት ተዋቃይ ይዝበሰ ዘላለማዊ ህይወት ከሪያታ አይኖር እዘ ሽሽ ንምንታይ ቆቢሉ ወደ ሄርና መጽይና ቀጽለግን ከም ወልኩኒ አሰርተ ነገሮች ሽሽ ቀጽሉ ኸንዚ እትመንሰይ ድማ እስተረፈንን ተዳዓሎም ንዝስ ካብንስነት ይጀምረ حبي دسبن مدسي بيشسو تعبي ناي بعد قاول كنت داوي انتاي زغبري زوم مدسي ايكون انتاي زغبر مدسي زسرق مدسي ايكون ابتاويا انتاصل يسرق امبر يسرق زوم مدسي من ايكون ابتاوي بغزو بالله ولا استي تعديو اغزو خمن زغر سلازونه ولا في زمن تدكنسي بغزو ينزعدغان يري زبالاو زغزي يتريفو ማለት ነው ስለዚህ መቸስ አይደዛ ድራማ ባወራ ባላሽ ያናም አራይ እሺ ስለዚህ ኖ ድራማ ቁና አይቆንም በገንዘብ ድብ ባለስተይ የለ በሐቀኛ ፍቅር ተዕድግ ባለስተይ ያ ምዕዳግ ተቆይ ሁላና ማረይና ማለት ነው እዚ ዝባል ምስላ እናቀየርኩም ነው ንጓለስተይ ወይ ኩንታል ዘረዋ ወይ እንታይ ሙቱ ወይ እንታይ ዝባል ወይ ኩንታል ዘረዋ ወይ ኩንታል ሐሶ ወዲ ዝባል እዚህ ቀደም ዝተረፈ ምስላይ ማለት ነው ዝናይ ቀደም ምስላ አውዝ ቴክኖሎጂ ዝበዝሓሉ ደቅኑስቲ ሀብታማት አውዝ ሆና በጊዜ ገዛምጽሁም አይተጠቀሙ እዝን ተዳምጽሁም ጽፉ አይቆልን ሀብታም ጓለንስተይ ናፈን ጸኒዕና ማለት ነው ስለዚህ ኩንታል ገንዘብ ይሰራል ማለት ለሌላ እኮ ሀብታም ያኔራ ኩንታል ገንዘብ ታይገብረና ማለት ነው ስለዚህ ለተመስላ እናቀየርና እንተቀመሉ አገዳሲ አው ስለዚህ ይቆናል ስላም ጽዴ እንባ እትመልሰይ ዝተረፈልን ተዳዓቂ ንገረን ነዚህ ግን ካበይ ሓልየ ይዝብዘሉ ካብንስነተ ሓልየ አስሩክ እዚ ምስ በለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚሉ ኢየሱስ ካ እንበኣር ፍጹም ክትከውን እንተዳደሊኻ ኪድ ዘለካ ኣብትኻ ሼጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ ሓብቲ ክትእክብ ኢኻ እሞ ሰዓበ በሎ እትመልሰይ ሕጂ ዘረቡ ከቋርፂ እንታይ ይቐፂል ሸክ أستغرب، ما جالس كعب سكول ليزوي، أمون لا تبزي أتوقع تقول،
شموداتا ازم سورو اتمنسي كمزيل اتمنسي لما بزحفت سلز نورو نزك على زم السمع انه هاي خلي تملي سلام كيف حكي نبي غير نتمنى ريزولو كم زي كم حرام كدفو غير انت يستمع لي اتسدد من الصوبلو ازمن سيزي من قست سمعت كد اطوت ازازات يحلو دباي قصيرو كن ايونو دين تتزاز يلو حتى تمني بعبي مسحته ده كافتن عسبوت ازازات اتنشدش تقويتاني نستاتن مش نبرون بدحري سقيمون تايلو زيادة كابنة سنة حال يفتصيني كابنة اللي كان يقول توسعي دم كفتم سلسلة نقرني ولا كأبتي لي توسعي دم ما تشوف من قصة سمعت توسعي هالدي لين قد حتى توسعي دم لونس سلسلة توسعي حتى لونس حتى تنتايلو بان زل كاتو تريف زول حتى تايلو أبتغى شيء كان نخاطب ما أبتغى حكي كافون كا للتحريم سعيدو إذا سوايزي هابط سلبنا مو سبوا ما زخم كم توهالتان سواي كم كنا ورين زيرين نبي أبغى نخاطب نبي تكريستيان أبتغى كبير تكريستيان كم كنا مسلسلنا وحطو نبي تكريستيان دايزبان نبي تكريستيان كرتوزخ الماشينرن تلاقي تسهل نبي تكريستيان تاوز تشكر على تبغى تسحق كسب كنوس تشكر على تبغى سلذي هالكلمات الموصولان تقولون بيت كريستيان زيتون عادون بقليل الجباب كبرون كقلل زغل عينك أمام تلاذي تتكي من أحد كلمات الموصولين مخنياتو بيت كريستيان بحاطون قعد بوزخلو صدق سلذي لما أبيت كريستيان بجنزب قعد زغل صدقي أبيت كريستيان دبخات معه قعد زغل صدقي سلذي كل شيء كان ما ندخاتات نجوا بدحرين ما سحبني إذا هرتام من سي أصل من سي زبلاي يفعل إذا هرتام من سي سباي كنا إذن السمع بقوي تابني فوق إننا بهيكل عزيز إننا بهيكل بدحرزي قوي تا بزعما هرتام سباي زمخني عميو تنورتو سجنن نار تنورت قوي تا قد مسجارنا أبسزول لحسابات كفرينا إذا سباي زي أيوداوي من قصة سميات كورس غير تأذى سلذي فلبين بويت حاجته نمتى حاجته أيهوداويان ناي إبرايس وقاسم مهارو أمنو كرام سلزنبرة بمجد عصرتو تتازات كيرو سلذي زخونا أيهوداوي ناي عصرتو تتازات في الأرزي كونا ناي دمش كريزو اللهم دمسا سلذي أيهوداوي سوقس تزازات بزي مفلاتو سي كنا تزازات بزي مقبار الله نحنا مجلس في دلالنا من مهارو من كلنا ها مما لا توهلنا إنا تماهرنا يوم هذا نساكم من في دلالكم كم مهارو من كلو بكدوس عن مقدس خابزر لو كيسا بسمك في عبيهر لا تجرين إبرايس تزمارو يوم نحنا في دلالنا ببانينا نفتون بغن من كلنا باغن من كلنا باني دلالنا إنا تماهر هكذا سلازي في دلاتنا نبان الأمر من قصة سمية زعدي قايل سلنا نسحكم جن كابانا بزتفلي ملكي عصر كابانا بزتفلي ملكي نقام قوم سن محارو بمنفساوي في دلاتنا إبرايس زخونة يخون أيهودا وسن محارو أم مقراب أبيت مرتكون أم مقراب كم محارو كله نفي دلاتو سن محارو نما بسمك في أبيت مويدنا بزيزاتي كزي أبيت أم قوزو تمهار أيهوداوي من قصة سمعت قوصة زخل مسكدي عليها الكراخوة زخل حق عيفلقني مالت روحنك مخنياتو أيهوداويان تأزاز الزيابير زي مفلاف زي كونه بزي مقباري مزفل زوكسو زخون أيهود تأزاز الزيابير زي فلق أيهوداويان زخون أيهوداوي كم محالن تغيرو نقام أكزيابير كم محالو خلال نقام نفيدلاتو بفيدلاتنا يقولي كيدان مزحفتكم معروف خلال أيهوداوي مالت زمان سلسل سنتحر قوينو نا يقوليات كيدانات مزحفتي فلتو تأزازاتهم يفلتو من تبعج مخنياتو نايزال على الهيوت من تقرس انتاك يقبرالن اتزال الحالهم تأزازاتي حالهم نسبة لو تأزازاتي آية حالي
لمن تيجسوا أساسا بدلوا تكأن مخنيا إذا حتى سبعين أبوي تازمت حدود ما يمجمر يا حتى من السسر يا سلم دليل ما تشسنا حتى سبعة ريال كلها ننفذينا حتى سب كافت حدا بهريات متأيتلكمني أبزخون يكون كفل زمن نتكون زخون النجار نسدع حتى سبيفوت نابن أبزخ كفل زمن نزكون هايمانو تنتقيو مس هايمانو تسألكوا هايمانو تنياسر نسيرو زنو كفل تيجي أبزخون يكون زمن بوليتيكان حربون كويو مس بوليتيكا تسألكوا ناي بوليتيكانيا تسأل ناي بوليتيكا تسألتنيا بموها نزنو كفل تيجي بزخون يكون من قد بزيجنس جنزل تفكيو زنو ترح كفل تيجي ما هبطوا سبتشنكو زنام بالصدقيون ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሀብታም ሰው ባል ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እስራኤል ማዕከላዊት ገጸ ምድር እንዳዞረ ከምህርስ ጀመረ ዝኑ አመላ እስራኤል ስለዚህ ተሰምዐ ንዝና ፍልድና ኮይታ ዝመጽስ ነንት ዝኑ ነዚህ ኻፈሊ መጽሐፍ ሀብታም ሰማይ ይገጭ እሶ መንሰይ ካላይ ከንታይ ሀብታም ይሁን ሀብታም ነው ሀብታም ሰብ ባህሪያት أفتنا يموت تنزيل نجلس أي خن تيجينا جيكين كنقولكم تكال أفضل مسرة أولاد سلطة تكال علامو نمن نستسمع زي كذا نخبرو سلطة تجنقينات نخبرو تجنقي وسلطة نتعيدما نمن نسدع سلطة نلي تنتظازات فليخا نقرن عيون دينيو نزفتو تزازي حديد نزفتو لي حديد نزفتو حديد نزفتو حديد نزفتو كنقولو سلطة إبنس نجرو إزياتهم داخل إيمان يوم يقبل كم مسألة سلزي مسنا قرر من تايرو إزياتهم سي كاو قد عندنا تيجميرة تايرو يمينو سيما يومي أنت اللي كخالك تايبرن نجارن بمن جدي نايبوي تانا مدهنا يسوع كريستوس آف وداسي خرجك كرنسكن كنسال زملاء يلن تبعهم كنقرلو زنود مع إسرائيل كجنن سلسلة بقالا بحالا كم زلومي تلفزيون سلسلة نورا هفتا ما سبات هفتا أنت أدفنتايز تكم زلورو بمجدكم الناس رافيو بقال يقام أخذاكم قيدا أدفنتايز نتوقعوا اللي نوم تسمع نحفتو ننبرتو نخبرو نزلنو إذا هفتا سبعيز أنت الأمسكير لي أنا على إسرائيل ملو زلني تكالات يقول زنك سامس زلنكو نايبين الناس كله كله كعوضي ስለዚህ ጭንቁ ቢዝነስን በጭንቁ መንግስት ሰማያተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚህ ተጠቀመሉ ስለዘለይና ናው ቀሪሙ ነው ተከታተስ ስለዚህ አመጻጹ ከአይመረም ጎይታውን ከማባህሉ ገሪጹሉ ምስገለጾል ግንታዩ አይት ስራ አይት ሐሱ አይት ዘሙ ሳይካም ሐሱ አይት መስከር ሐሱ አይት መስከር نبصاي كاو انتاي كبرو كم نفس خافكر شدش تزازات تدرست نمنتاي عصرت تزازات اتن شدش اتن اربعه نفقر እግዚአብሔር ዝገልጻይ عصرت تزازات اكل ተዝተሞክዩ ቀዳማይ ንፍቅር እግዚአብሔር ዝገልጹ አርባዕተ ንሳቶም ድማ ንእግዚአብሔር አምላካ በፍጹም ልብኻ በፍጹም ኃይልኻ በፍጹም ነፍስኻ አምልኮ አለቀና አምላክ ህዝብ ቀዳማይ ትእዛዝ ካላይ ስም እግዚአብሔር አምላክ ከበከም ፊደል ሳልሳይ ወደም አቤት ማዓልተ ሰንበት እንታይ ግበረ ቀድሳ ሰንበት አክብር ራብዓይ